मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौली इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह बुरी बात को पसंद नहीं करता, नफरत वाली बात को पसंद नहीं करता, हाँ जिस पर जुल्म हुआ हो। फिर वो जवाब में कोई लड़ाई वाली बात करे। ये बहुत अहम आयत है। आजकल हमारे यहाँ जब भी दो बंदों को झगड़ता हुआ देखते हैं तो दोनों को ही बुरा कहा जाता है। ये हमारी सोसाइटी में फैशन चल रहा है। जब दो मौलवियों को झगड़ता हुआ देखेंगे, अबे ये देखो ये मौलवी फेसबुक पे यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं। दो बंदों को झगड़ता हुआ देखेंगे, अबे ये बंदा तो उस दिन उससे लड़ रहा था, उस दिन अबे ये तो बंदा ही 2 नंबर है। ये बहुत बड़ी जहालत है। आपको क्या पता कि लड़ाई की पहल किसने की है। हो सकता है किसी और ने पहल की हो और ये जवाबी कार्रवाई कर रहा हो, तो जवाब का तो हक इंसान को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एक आदमी ने आके खड़े खड़े बंदे को थप्पड़ लगा दिया तो वो क्या करेगा सामने वाला? ये सोच के खामोश खड़ा रहेगा कि मैंने भी थप्पड़ लगाया तो लोग कहेंगे देखो ये और वो दोनों क्या हैं, बराबर हैं, वो भी थप्पड़ लगाया, इसने भी थप्पड़ लगाया, अबे ये तो दोनों ही एक जैसे गधे हैं। तो वो दोनों एक जैसे गधे हो ना हो, जो शख्स ये तबसरा कर रहा होगा वो बहुत बड़ा गधा होगा। आजकल ये बड़ा मसला है। अच्छा, मजहबी स्कॉलर्स में भी ये तो बहुत चल रहा है अब। ये देखो इनके फड्डे देखो, तरावियों के मसले देखो, फड्डे कर रहे हैं, इस पे रफुल दैन पे झगड़े कर रहे हैं। भाई झगड़े की बुनियाद किसने रखी है? ये मसाइल तो मैं बार बार बताता हूँ, उम्मत समेट चुकी थी। दोबारा जिन लोगों ने बुनियाद रखी है तो उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना। जो मसाइल उम्मत में तय हो चुके थे, इत्तिफाक हो चुका था, अब उनको ना छेड़ते दोबारा। अब जब छेड़ा है तो उलमा अगर खामोशी इख्तियार करेंगे तो गलत बात फैल जाएगी। तो जवाब देंगे तो एक इमेज जाता है कि यार ये देखो इनके पड्डे खत्म नहीं होते। तो ये कभी भी दुनिया में अपना तर्ज ये ना रखें कि जब भी दो झगड़ रहे हो तो आपने दोनों को बुरा कहना है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। अलबादी अज़लम, अरबी का एक मकूला है, जो पहल करने वाला होता है ना झगड़े की, वो बड़ा जालिम होता है। और याद रखें, पहल करने वाला कौन होता है कि जब उम्मत में कुछ मसाइल तय हो गए, खत्म हो गए, जो उनको उछालेगा वो बुरा होगा। जो ये तरावी शराबी के मसले ये खत्म हो चुके थे उम्मत में, ये तो बाद में उछाले हैं लोगों ने, फिर उछाल के फिर वो एक नई जंग में उम्मत को डाल दिया। दूसरी बात ये कि अरब में बहुत से संजीदा उलमा, आप उनसे जब फतवा लेना कि हमें कैसे नमाज पढ़नी चाहिए, वो पता है क्या जवाब देते हैं? जिस मुल्क में जो फ़िक़ा राइज हो उसके वहाँ वही 1.5 इंच की अलग से मस्जिद नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि दलाइल तो सबके पास होते हैं। ये बहुत ही मोतदिल लोगों का तरीका होता है। अब नमाजों में क्या हो रहा है, अजीब अजीब तरीके से लोगों को आप नमाज सिखा रहे हो जो वहाँ पर राइज नहीं है। घरों में झगड़े, बच्चे बाप से बहस कर रहे हैं, एक अलग जंग में डाल रहे हो आप। भाई इस तरह भी साबित है, इस तरह भी साबित है, तो किसी मुल्क में जो चीज चल रही है उसको बिला वजह चेंज करने की आपको जरूरत क्या है? तो इसलिए ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल। इसी तरह खूब समझ लें, सियासत में भी ऐसा होता है। बाज़ दफ़ा एक आदमी चीख रहा होता है, दूसरे सियासतदान को बुरा भला कह रहा होता है, लोग इसको बुरा कहना शुरू कर देते हैं। भाई आप जब गहराई में जाओगे आपको पता चलेगा ये बुरा इसलिए कह रहा है कि पहल किसने की थी? सामने वाले ने पहल की थी, उसने इसका मजाक उड़ाया था। तो जब भी कोई शख्स पहल करता है ना, कोई उल्टी बात करता है, तो सामने वाले की खोपड़ी घूमती है। फिर उसको हक है, सबर कर लेगा तो अच्छी बात है, लेकिन कहाँ आजकल लोगों में सबर है। हर आदमी कुछ ना कुछ तो कर रहा होता है ना। मैं अक्सर वाकयात बताता रहता हूँ। मेरे पास जब भी झगड़ा आता है ना मियाँ बीवी का, तो बाज़ दफ़ा ख़वातीन कहती हैं इसने मुझे गाली दी है, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। तो कुछ लोगों की आदत होती है एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, अबे तूने थप्पड़ मार दिया, तूने गाली दे दी। तो मैं कभी जज्बाती नहीं होता, ठंडे दिल से सुनता हूँ। मैं कहता हूँ आपने कहा किया था जिस पे गाली दी है। हो सकता है रिएक्शन में थप्पड़ मारा हो, रिएक्शन में गाली दी हो, आपने कहा क्या था?
جب تک وہ چیز میرے سامنے نہیں آئے گی میں کیسے فیصلہ کروں گا کہ یہ تھپڑ بنتا تھا کہ ایسے تھپڑ بنتا نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تھپڑ مارنا شروع کر دیں. لیکن جب تک آپ کسی کا بھی تجزیہ نہیں کرتے, سامنے والی پارٹی کا بیان نہیں سنتے, تو اس وقت تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اور مرد کا بھی یہ ہوتا ہے, مرد الزام لگا رہا ہوتا ہے بیوی پر, اس نے مجھے یہ کہا, اس نے مجھے گالی دی, بیوی ہو کے یوں کہا اس نے. میں کبھی جذبات میں نہیں آتا. میں خاتون سے پوچھتا ہوں اس نے کیا کہا تھا جس کے جواب میں آپ نے یہ کہا ہے. اگر وہ کہتی ہے اس نے میری ماں کو برا کہا تھا, میرے باپ کو برا کہا تھا شوہر نے, پھر 2 گالیاں میری طرف سے اور دے دیں. جب آپ بیوی کی ماں یا باپ کو برا بلا کہو گے تو غیرت مند عورت تھوڑی برداشت کرے گی, بے غیرت ہوگی تو برداشت کر لے گی. تو یہ ہماری قوم میں بہت بڑا المیہ ہے, یہ بہت افسوس کی بات ہے. یک طرفہ بات سنتے ہیں, ابے اس نے یہ کہہ دیا, ابے یہ بول دیا, ابے یوں کر دیا. بھائی آپ پہلے سنو کہ کس بات کے جواب میں کہا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. جس پر ظلم ہوا ہو تو اس کو رائٹ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ بھی. اللہ کو اس طرح کی لڑائی جھگڑے والی باتیں پسند نہیں ہے, لیکن ظلم جب ہوگا تو وہ آگے سے رپلائی کرنے کا تو حق ہے نا اس کو, وہ چپ بیٹھا رہے بت بن کے. کچھ اخلاقیات پہ بیان ایسے ہوتے ہیں جو بیان کی حد تک بہت اچھے ہوتے ہیں, پریکٹیکل لائف میں وہ قابل عمل نہیں ہوتے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت اچھی ہیں بھائی. بعض ابھی وہ کچھ دن پہلے خطیب کا بیان تھا, وہ غصے کے خلاف بیان انہوں نے کیا, اتنا کہ غصہ ہی نہیں. مجھے خیال ہوا کہ غصہ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیا تھا. جب کوہ طور سے واپس آئے, اپنی قوم کو دیکھا کہ بچڑے کی عبادت کر رہی ہے, اپنے بھائی کو پکڑ کے داڑھی کھینچی موسیٰ علیہ السلام نے کہ یار میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا یہاں پہ کہ اس قوم کا خیال کرو, اور یہ بچڑے کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. تو ہارون علیہ السلام نے کہا لا تأخذ بلحیتی ولا براسی, میرے بال پکڑ کے کیوں کھینچ رہے ہیں آپ. میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی, پٹا ہو رہا تھا تو اور لڑ پڑتے آپس میں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بد اخلاق بن جانا اصل شریعت میں اخلاق ہی ہے, اصل شریعت میں نرمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. اصل تو اخلاق ہی ہے. تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ غصہ ہر وقت جاری کریں, بد اخلاق بن جائیں. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جب بھی 2 پارٹیوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو دونوں کو غلط قرار دینا یا بغیر کسی کا بیان سنے ایک کو غلط قرار دے دینا, یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. ٹھنڈے دل سے بات سنیں, اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے.